ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଉପାସନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରେମ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଗତ ସପ୍ତାହ ଗତ ଦିନ ଗତ ସମୟ ସହମତି ରହି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମରି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପବିତ୍ର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଅଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଅଛୁ ଆଜିର ଉପାସନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନରେ ତୁମେ ଏହି କଥା କୁହ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଗୀତ ଆମେ ଗାନୁ ତୁମରି ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଗୀତ ଗାନ କରି ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ଗୌରବ କରିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବାକ୍ୟ ତୁମରି ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ସୁରଜମୁନି ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କହ। ଏତେବେଳେ ମାଗୁଅଛୁ ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ତୁମରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ରହି ଏହି ପବିତ୍ର ଉପାସନା ସହିତ ସେମାନେ ପାରିବାରିକ ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଅଂଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଗମନକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ତୁମରି ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଉପାସନାରେ ଅଂଶୀ ହୋଇ এই উপাসনার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার মধ্যে তুমি সাহায্য করো। এই প্রার্থনা তুমি শুনে ন্যায় করে এই উপাসনার প্রারম্ভ শেষ পর্যন্ত তুমি পরিচালনা করিও বলি প্রার্থনা তোমার প্রিয় পুত্র যীশুর নামে মাগছি, আমেন। ଉପାସନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଜୈନ ମଣ୍ଡଳୀର 85 ନମ୍ବର ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଟ୍ୟୁନ୍ ନମ୍ବର 85 50 ନମ୍ବର ଗୀତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋକ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଗାନ, ଏ ଦିନରେ ସୁମରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରରେ ବାହାର ହୋଇ ଉଠିଲେ, ସେ ସତ୍ୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। 50 ନମ୍ବର। Yeah.
ईश्वर आम को दया करती पापीर मन में किसी सतोष ना मात्र पापी आपको पथर फेरी बचीब ये सतोष अच्छे जीशु कहती भय ना आबे प्रथम शेष पुणी स्वयं जीवी आबे भूत हेलु आओ देखो आबे जुगे जुगे जीवित पुणी आम हस्त मृत्यु पाताल बंची अच्छी एपाई आम मैंने दया प्राप्त
প্রভু তোমার সঙ্গে থাকুন। আসন্ন আমরা প্রার্থনা করিবা। হে আমাদের অত্যন্ত দয়ালু প্রেমিক পুনরুত্থিত প্রিয় প্রভু যীশু খ্রিস্ট, তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করেছ, কারণ প্রভু তুমি পুনরুত্থিত হয়ে আমার সমস্ত তোমার পুনরুত্থানের বাণী শুনবার মধ্যে এই পুনরুত্থান করে করে দ্বিতীয় রবিবার উপাসনারে একত্র হয়েছ, তেণু তোমার ধন্যবাদ করছ। প্রিয় প্রভু, তুমি আমার সমস্ত পিতা অট, মৃতমানଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ তুমি জীবিত অট, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଅଛ। ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜିର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ କରିଅଛ। ତାହା ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ আপনার মহাদয়ারে প্রিয় প্রভু তুমি আমার সমস্তকে পুনর্জন্ম দেই তোমারি পরিত্রাণর সেবার মধ্যে আমার সমস্তকে প্রস্তুত করিয়াছ। আমি সমস্ত প্রস্তুত হই এই পুনরুত্থান দ্বিতীয় রবিবারে তোর পবিত্র উপাসনা করার মধ্যে তোমারি পবিত্র মন্দিরের বিশ্বাস দ্বারা সুরক্ষিত রহি এই উপাসনা তোমার সুযোগ পাইছ। তোমার উদ্দেশ্যে আমি সময় আপনার হৃদয় আমার মনকে তোমার পবিত্র চন্দ্র দেব লকডাউন সময় তোমার বিশ্বাসী পরিবার সমস্ত নিজ নিজ গ্রহণে রহি মধ্য এই উপাসনার অংশে হয়ে সুযোগ পাইছে, তোমার ধন্যবাদ দেছ। প্রিয় প্রভু, তুমি আমার নিমন্তে দুঃখ ভোগ কর, আবশ্যক ଥିଲା প্রভু পৃথিবীর খ্রিস্ট বিশ্বাসীମାନଙ୍କର এই মানব জাতির উদ্ধার পরিত্রাণ নিমন্তে পুনর্বার মৃত্যুକୁ লোভ করে পুনরুত্থিত হইয়াছ। আমি সমস্ত মধ্যে জগতের জাগতিক পরীক্ষায় অনেক সমস্যার পড়লে মধ্য তোমার বিশ্বাস করি তুমি যে খ্রিস্টଙ୍କ প্রকাশিত হওয়া সময়ে গৌরব প্রশংসা সম্ভ্রমর কারণ হব, এ আমি হৃদয় মনে তোমাদের বিশ্বাস করি তোমারই প্রেমরে আমি আবদ্ধ রহিব। তোমার বিশ্বাস করি অকথনীয় গৌরবযুক্ত আনন্দরে আমি আনন্দিত হই। তোমার বিশ্বাসর লক্ষ্য রখি এই বিশ্বাস দ্বারা আমি পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইপারিব। এথিপক্ষে আমার সমস্তকে তুমি সজ্জিত রস ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଭଗବାନୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ এই অনুগ্রহ বিଷୟରେ ଭବାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ এই ଭବାନୀର ଅଂଶୀ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଶ୍ୱାସିତ ତୁମର ନେବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, এই ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଗ୍ରହଣ କର। যিশুଙ୍କ নাম স্মরণ করছি। ক্বাসি মদ কেনিতি অর্থাৎ নবজাত শিশুতুল্য পারমার্থিক অবিষ্কৃত কার্য କରିବାକୁ ইচ্ছা কর, যে বৃত্ত দ্বারা পরিত্রাণে বৃদ্ধি পাইপার। এই কাশী মদ কেশরী রবিবার পবিত্র উপাসনায় আজি দিন নিমন্তে নির্ধারিত ঈশ্বরଙ୍କ পবিত্র জীবন্ত বাক্যର প্রথম পাঠ କରିବା ଚିଠି ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 3 ପଦ ଠାରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। First Peter
1 verses from 3 to 9. First Peter chapter 1 verses from 3 to 9. প্রথম পিতর এক পর্ব 3 পদରୁ 9 পদ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପିତର ଏକ ପର୍ବ ଏକ ପଦରୁ 3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ 3 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଓଜର ଅଧିକାର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାଦୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଅଛ। ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛ। ଯଦ୍ୟପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ କ୍ଷୟଣୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମର କାରଣ ହେବ। ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ପୁଣି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅକଥନୀୟ ଓ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ତାହା ପାଉଅଛ। ଭାବବାଦୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏ ଯା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ବରଞ୍ଚ ସେମାନେ सत्तरी नंबर की क्लास नंबर 70 प्रिय हे प्रिय यीशु की क्रिया करो सॉरी 82 नंबर गीत 82 मु कहे प्रति जन को जे यीशु उचित से जय कले मृत्यु को से नित्य जीवित Oh
से जीवदाता। जे को ओख्य जे आदि पुणी अंत ताहांको ठारू अनुग्रह और शांति तुम प्रत्येक प्रति हेउ आमेन। आसंतु प्रार्थना करिबा। मंगलमय सदाप्रभु आम्भे माने तुमर पवित्र नामर धन्यवाद एवं प्रशंसा करुअछु। तुमर विविध दया अनुग्रह एवं करुणा सकाश आम को तुम्हें ए पर्यंत बंचाई रखी जीवित मानक मध्य स्थान देयछ, एथिपाई धन्यवाद दूछु। आजिर पवित्र विश्राम बार देखा सुजोग देवा संगे संगे तुमर पवित्र धर्मशास्त्र उपासना अवसर रे पाठ करने निमंते मध्य अवकाश देयछ, एथिलागि धन्यवाद दे विनती करुछु। तुम्हें आम समस्त को पवित्र आत्मा साहाय्य कथा कह, आजिर वाक्य द्वारा आपना को प्रकाश कर, वक्ता पुणी श्रोता प्रत्येक को आशीर्वाद प्रदान कर एवं तुम्हें पठन करने को जाऊा वाक्य पुणी आलोच्य विषय दे स्वर्ग रे गौरव प्राप्त हो। जीशु को पवित्र नाम रे एही निवेदन मागुअछु, आमीन। निर्धारित धर्मशास्त्र अंश माने पाठ करिबा। भाववादी जिसाओं पुस्तक 40 पर्व तार 26 पदरु 31 पद। बुक ऑफ आइजाया chapter 40 verses from 26 to 31। जिसाओ 40 पर्व 26 पदरु 31 पद देखंतु लेखा अछि। ऊर्ध्व दृष्टि करी देख, ये समस्त को किए सृष्टि करियछंती। से सैन्य समूहर न्याय संख्यानुसारे सेमान को बाहर करी आणती। से समस्तर नाम धरी सेमान को डाकती। ताहांक पराक्रमर महात्म्य द्वारा ओ से शक्ति रे प्रबल हेबा सकाशु सेमानकर गोटिए हे अनुपस्थित हुए नहीं। आम्भर पथ सदाप्रभुंको ठारू गुप्त ओ आम्भर विचार आम्भ परमेश्वरंको ज्ञानर अतीत। हे जाकुब, तुम्हें काहींकि एहा कहुअछ? हे इस्राएल, तुम्हें किपा एहा कहुअछ? तुम्हें कि जानिना?
तुमे कि शुणी नाह पृथ्वीर प्रांत सकलर सृष्टिकर्ता अनादि अनंत परमेश्वर सदाप्रभु क्लांत हुअंती नाही कि श्रांत हुअंती नाही ताहांकर बुद्धि बोधर अगम्य से क्लांत लोक को शक्ति दियंती ओ बलहीन लोकर बल बढ़ाई दियंती तरुण माने हे क्लांत और श्रांत हेबे पुणी युवक माने नितांत पड़ीजिवे मात्र जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करंती से माने नुआ नुआ बल पाइबे से माने उत्कृष्ट पक्षी परी पक्षरे ऊपर को उठिबे से माने श्रांत न होई दौड़िबे से माने क्लांत न होई गमन करिवे आमेन। प्रभुंक जीवित वाक्य दे ईश्वर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। ख्रीष्ट रे प्रिय भौणी एवं भाई माने जीवनर जटिल परिस्थिति रे दुख और नैराश्य समय मानकरे आम मानू कौन करिबा कर्तव्य आसंतु आजिर शास्त्रांश माध्यम रे आमे माने एही विषय को जानिबा पई चेष्टा करिबा। जो पवित्र धर्मशास्त्र अंश माने पाठ करियछु एठारे सदा प्रभु परमेश्वर प्रभुंकर मनोनीत लोक इस्राएल रो अंधकारमय समय सेमानकर निर्वासित थिबा समय कौन करने को हेबो परामर्श जानती ताहा आमे एही अंशरे देखि परिबा। प्रभुंकर मनोनीत वंश इस्राएल बा जिहुदी लोक माने जेतेबेले बाबिलोन रे ख्रीष्टंको आगमनर 586 वर्ष पूर्वे अपना पाप सकाशु निर्वासित अवस्था बाबिलोन रे रही से माने एपरी एक दुरावस्था निर्वासित अवस्था अतिबाहित करुथिबा समय से भरोसा देवा पाई सेमानकु सांत्वना देवा पाई सेमानकर विश्वास को पुनर्बार ईश्वर को निकट को फेराई आनिबा पाई ईश्वर जो प्रतिज्ञा करथिले सही प्रतिज्ञार किसी अंश आम्भे माने पाठ करियछु। राजा नबुकदनेस्सर द्वितीय सेकेंड नबुकदनेस्सर जे जेरूसालेम मंदिर को विनष्ट करी जिहुदी माननकु बंदी करी नहीं जाइथिले एवं निर्वासित अवस्था रखिथिले सही समय सदाप्रभु सेमानकु एपरी कहंती भाववादी जिसाଙ୍କ पुस्तक द्वारा जहाँ 26 पदरे लेखा अछि ऊर्ध्व दृष्टि करी देख ऊर्ध्व दृष्टि करी देख लुक अप एट द स्काई ऊर्ध्व दृष्टि करी देखिवा विषय से परामर्श दियंती। एवं द्वितीय रे आमी जदि 30 31 पद 29 30 एवं 31 पद पढ़ा से स्थान रे सदाप्रभु पुनर्बार परामर्श दे कहती जो माने सदाप्रभुंकर अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे नुआ नुआ बल पाइबे जो माने सदाप्रभुंकर अपेक्षा करती। Those who look upon those who
wait upon God, they will receive new strength. प्रिय भाई एवं भौणी माने वर्तमान पृथ्वीर परिस्थिति को आमे जदि देखिबा आम मानकु मध्य ऊर्ध्व दृष्टि करने को यही शास्त्रांश परामर्श दिए। आम मानकु मध्य सदाप्रभुंकर अपेक्षा करने पाई परामर्श दिए। आमे माने राजा दाऊदଙ୍କ जीवन को जितेबले समीक्षा करवा आपण माने गोटे अंश पाई परिबे। प्रथम सामुएल 30 पर्व तार 1 पदरु 6 पद मध्य देखि परिबे। राजा दाऊद अपना लोक मानक सहित सिक्लोगरे थिबा समय अमालेकीय माने राजा दाऊद एवं तांको नगर को आक्रमण कले। सेमानकर भार्या मानकु संतान मानकु नगर को ध्वंस करी विनष्ट करी अपना सहित घेनी जिबा परे सेही नगरर लोक माने जो माने अपना अपना स्त्री संतान संतति को हराई छंती बंदी अवस्था रे अमालेकीय मानक द्वारा घेना जाइथिबा विषय को सुनिबा परे सेमाने दाऊदन को पत्थर फोपाड़ी मारिबा को चेष्टा करथिले। सेही समय दाऊद कौन करथिले आमे प्रथम सामुएल तार 30 पर्व 6 पदरे देखि परिबा। लेखा अछि मात्र दाऊद सदाप्रभु अपना परमेश्वरଙ୍କ ठारे आपना को सबल कले। एही समय जो जटिल परिस्थिति रही दाऊदଙ୍କ सदृश्य आपणक मते मध्य परमेश्वरଙ୍କ ठारे सबल करिवार समय रही। तेणु प्रिय भाई एवं भौणी माने जेतेबेले आममानक जीवन रे जटिल परिस्थिति सृष्टि हेई थाए आम माने जेतेबेले दुख एवं नैराश्य दे गति करिथाउ आममानक जीवन रे परीक्षा एवं प्रलोभन विभिन्न प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति आसी थाए सेही समय आम मानकु मध्य सदाप्रभुंक प्रति सदाप्रभुंक निकट को जाई ताहांको वाक्य द्वारा सदाप्रभुंक द्वारा सबल हेबाको आम मानकु परामर्श दिया जाए। इस अंश रे आमे जहाँ पढ़िलु ऊर्ध्व दृष्टि करने विषय रे काहेकि ऊर्ध्व दृष्टि करवा से विषय रे मध्य 26 पदरे स्पष्ट भाव रे लेखा अछि। ऊर्ध्व दृष्टि करी देख सर्वशक्तिमान ईश्वर ताहांकर नियंत्रण रे समस्त सृष्टि रही। आकाश को जदि आमे दृष्टिपात करिबा ताहले समस्त नक्षत्र समूह को से किपरि नियंत्रण करती एवं सेमाने किपरि सदा प्रभुंकर वाक्य रे जो शक्ति रही प्रबल शक्ति रही से शक्ति सकाश सेमाने ताहांकर आदेश को पालन करती एवं गोटे हेले अनुपस्थित होती नहीं। यही सदाप्रभु जी की समग्र विश्वमंडल को नियंत्रण करती ताहांको विषय रे ताहांकर सृष्टि एवं ताको किपरि से नियंत्रण करने विषय रे ताको दृष्टि करी निरीक्षण करने विषय रे यही 26 पद आम मानक सूचना दिए। वास्तव में मु कहवाई चाहे जेतेबेले आम मान जीवन में जटिल परिस्थिति आसे आमे माने अपना अपना उपरे अपना अपना सर्कमस्टेंसेस उपरे आम मानकर सिचुएशन उपरे आमे माने दृष्टिपात करि थाउ। अनेके जो माने अपना द्वारा प्रस्तुत प्रतिमा गुड़िक आइडल्स मानक उपरे निर्भर करि थांती जो माने बुद्धि बल एवं ज्ञान उपरे विज्ञान उपरे निर्भर करि थांती। एपरि भाव रे आमे माने अपना अपना समस्या को निज द्वारा समाधान करने पाई चेष्टा करिथाउ। वास्तव में मु गोटे विषय कहबी जिरिमिया पुस्तक 17 पर्व तार 5 पदरे लेखा अछि। सदाप्रभु यही कथा कहती जो मनुष्य मनुष्य उपरे निर्भर करे और मांस को आपणार बाहु करे आउ जहार हृदय
सदाप्रभु निकटरू दूर को जाए से शापग्रस्त। प्रिय भाई एवं भौणी माने आज मनुष्य माने निज उपरे कोविड-19 जो रोग बा भाइरस द्वारा जो विश्व आतंक सृष्टि करिछि यार प्रभाव रे अनेक लोक माने संक्रमित होई जीवन हराइछन्ति एवं जीवन सहित वर्तमान संघर्ष करुछन्ति। एही समय मध्य आम मानकु अनेक लोक जो माने मनुष्य उपरे ज्ञान उपरे वैज्ञानिक चिंताधारा एवं डेवलप्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एवं उन्नत मानर स्वास्थ्य सेवा उपरे निर्भर करती आपण मु देखु एवं जानू जे से माने किपरि विफल होइछन्ति। आपण माने निश्चय इटाली रो प्राइम मिनिस्टर से यही कोरोना भाइरस रे संक्रमित होई तांको देशर हजार हजार लोक जेतेबेले मृत्युवरण कले से गोटे कथा कहले आमे भांगी पड़ियोछु आमे आम मानकर द्वारा जेते गुड़ी विषय संभव प्रत्येक विषय संभव विषय को आमे माने उद्यम करी विफल होइछु। वर्तमान आम मान द्वारा आउ कौन सी विषय संभव नुहे तेणु केवल गोटे मात्र भरोसा जहाँ रही ताहला ऊर्ध्वदृष्टि करिबा ईश्वरंकर अनुग्रह कामना करिबा। वास्तव में प्रिय भाई एवं भौणी माने आम द्वितीय अंश को जदि पढ़ा जिसा पुस्तक लेखा अच्छी जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करती जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे। तरुण माने युवक माने से माने क्लांत हेबे श्रांत हेबे किंतु सदा प्रभुंकर अपेक्षा करिबा लोक नुआ नुआ बल पाइबे। आपण मान को मु कहि रखिया पई चाहे आमे जदि पढ़िबा मशांक विषय रे आमे जानू जियोसुंक विषय जानू अब्राहम को विषय जानू जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करथिले। अब्राहम तांकर मृत्योपाय शरीर थिबा समय प्रभुंक ठारो संतान प्राप्त होइथिले कारण से प्रभुंक ठारे अपेक्षा करथिले। जो माने आमे मशांक जीवन रो एवं जिहोशुओंक जीवन रो मध्य शिक्षा करने को चाहूँ। आमे समस्ते जानू मशा 120 वर्ष बयस सी मृत्युवरण करथिले किंतु 120 वर्ष बयस नव पर्वत को से आरोहण करथिले। आमे जदि द्वितीय विवरण तार 34 पर्व पढ़ा प्रथम एवं तार सप्तम पद पढ़ा देखिपर मशा नव पर्वत आरोहण कले जो दिन जो समय से मृत्युवरण कले से नव पर्वत आरोहण करिपारिथिले एवं मरण काल रे 7 पद लेखा अछि मरण काल रे तांकु 120 वर्ष होइथिला किंतु तांकर चक्षु धंधला होई नथिला कियबा तांकर स्वाभाविक बल ह्रास पाई नथिला। सेहीपरि जियोशुआ मध्य कहंती जियोशुआ पुस्तक आमे जदि पढ़िबा 14 पर्व तार 9 पदरु 11 पद आपण आ मु देखि परिबा जे जियोशुआ को जेतेबेले मशा आह्वान कले तांकु 40 वर्ष होइथिला आउ से 45 वर्ष सेवा देवा परे तांकु जेतेबेले 85 वर्ष बा 4 कोड़ी 5 वर्ष हैला से दिन से यही परी कथा कहती जहाँ जियोशुआ 14 पर्व 11 पद लेखा अछि। जियोशुआ कहती तथापि मशा जो दिन मते पठाई थिले से दिन मु जेपरी बलवान थिली सेहीपरी आज अछि युद्ध करिया पई ओ बाहरे भितरे जीवा आसीबा करिया पई से समय मोहर जेपरी बल थिला सेहीपरी एबे मध्य मोहर बल अछि। प्रिय भाई एवं भौणी माने एही वाक्य समूह द्वारा आमे गोटे विषय देखु जे जिहोशुआ मशा अब्राहम एमाने जागतिक जीवन रे शारीरिक भाव रे 120 वर्ष जीवन बंची से माने शारीरिक भाव रे निश्चय दुर्बल थिबे किंतु आत्मिक भाव रे से माने शक्तिमान थिले। तेणु अनेक समय आमे जटिल परिस्थिति मानकरे ईश्वर को
ईश्वर सतीकी मते भूली जाइछंती आममानकर परिस्थिति प्रति से चक्षु बंद करी अछंती से कि आममानक ठारू आपणा मुख लुचाई अछंती एही जो परिस्थिति वर्तमान पृथ्वी रे देखा देइछि एही परिस्थिति रे से आममानकर रोब शुणु नाहंती इत्यादि प्रश्न नहीं आम समस्तक मनरे अनेक विव्रत निश्चय सृष्टि होउथिबो किंतु एही समय एही समस्या काहींकि देखा देइछि तार कारण को मध्य आमे एही शास्त्रांश माध्यम रे जानि परिबा। प्रथम रे मु कहली पाप सकाशो इस्राएल प्रभुंकर लोक माने निर्वासित होई बाबिलोन रे बंदित्व अवस्था रे रही अछंती पाप सकाशु वर्तमान मध्य तेणु आम मानू मध्य एही समय आपणा आपणा पाप को चिन्हिबा को हेबो जानिबा को हेबो एवं प्रभु को निकट को जीवा पाई हेबो। आमे जदि भाववादी जिरिमियों को पुस्तक 8 पर्वर गोटे अंश जदि पढ़िबा देखि परिबा वर्तमान परिस्थिति भली गोटे बड़ प्रश्न से समय मध्य रही जिरिमिय 8 पर्व तार 22 पदरे लेखा अछि गिलियोद्रे कौन औषध नाही सेठारे कौन वैद्य नाहंती। यही प्रश्न आपण को मते निज विषय रे वर्तमान आम पृथ्वीर परिस्थिति विषय रे चिंता करिया पई एवं आपना को समीक्षा करिया पई एक आह्वान जणाए। गिलियोद्रे कौन औषध नाही सारा पृथ्वी रे कौन कोरोना भाइरस पई औषध नाही सेठारे कौन वैद्य नाहंती डाक्तर मानकर कौन एपरी कौन सी वैद्य नाहंती। तेबे सदाप्रभु कहती तेबे मो लोक मानक कन्या काहीं की पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करू नाहंती हजार हजार लोक पीड़ित होछंती। 21 पदरे से कहती मु अपना लोक मानक कन्यार दुख सकाशु दुखित मु मलिन विस्मयता मते आक्रांत करियोछि इत्यादि कथा से भाववादी जिरिमियों को दे प्रकाश करती। अन्य पक्षरे आपण माने आहुरी मध्य देखि परिबे भाववादी जिरिमियों को पुस्तक तार 14 पर्व रे देखि परिबे जे 14 पर्व तार 11 एवं 12 पदरे लेखा अछि। प्रथम थर ए अंश बाइबल रे स्थान पाइछि जो स्थान रे आपण माने देखि परिबे जे लेखा अछि आहुरी सदा प्रभु मते कहिले तुमे एही लोक मानक पक्षरे मंगल प्रार्थना कर नाही से माने उपवास कले आंभे से मानकर कातरोक्ति सुनिबा नाही पुणी से माने होम और नैवेद्य उत्सर्ग कले आंभे से मानकु ग्रहण करिबा नाही मात्र आंभे खड्ग और दुर्भिक्ष और महामारी द्वारा से मानकु संहार करिबा। प्रिय भाई एवं भौणी माने यहा आम्भ मानकर पाप से समय जिरिमियो से मध्यस्थी प्रार्थना करने पर इच्छा कले किंतु जिरिमियों को सदाप्रभु कहती तुमे से पक्षरे मंगल प्रार्थना कर नाही। वर्तमान एपरी एक समय आसी उपासना गृह गुड़िक बंद रही लोक माने निज निज गृह रे बंदी अवस्था अच्छी आम माने लॉकडाउन अवस्था रहीछु आम मान सामूहिक उपासना वर्तमान निषेध करा जाइछि किंतु सामूहिक प्रार्थना सामूहिक उपासना जदियो निषेध करा जाए आपण मते ये निषेध करने पछर कारण है आपण आउ मु व्यक्तिगत भाव रे आपणा आपणा गृह रे रहिबो एवं ईश्वरंको निकटरे आपणा आपणा पाप स्वीकार करिबो ईश्वरंको सहित आममानकर भग्न संपर्क को पुनर्बार स्थापन करिबो। एथिपाई आजिर
ଏହି ବାକ୍ୟ ସମୂହ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ତାଲା ବନ୍ଦ ବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯାକ ରହିଛି ତହିଁରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୀପକୁ ଯିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେମାନେ ରହିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ନୂଆ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଯାହା 12 ପଦରେ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପବାସ କଲେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କାତରୋକ୍ତି ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଉପବାସ କରି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ ଏବଂ ମନ ଫେରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏକମାତ୍ର ବୈଦ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଗିଲିୟଦରେ କ'ଣ ଔଷଧ ନାହିଁ? ସେଠାରେ କ'ଣ ବୈଦ୍ୟ ନାହାନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ରହିଛି, ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାପ ଠାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ ନ କରିବା, ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ ଯିବା, ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଖड्ग, ମହାମାରୀ ଆମମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଅନୁତାପ ଏବଂ ମନ ଫେରଣର ହୃଦୟ ସହିତ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାଲିକାରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପାପ ସମୂହ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ରୀତିନୀତି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରି ଆସୁଛୁ, ଏହି ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ତାର ଯତ୍ନ କରିବୁ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖି, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ସଜାଡ଼ିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ବାହୁବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଆପଣା ପିତାମାତା ଉପରେ ଯେପରି ନିର୍ଭର କରେ, ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବା। ଅବ୍ରାହମ, ମୋଶା, ଜିଓସୁଆ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କରୁଣା, ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଏବଂ ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହୃଦୟ ଜୀବନ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଉଠିବା, କଲ୍ୟାଣ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସମସ୍ତ ବୋଧର ଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ଆମେନ୍।
मंडली जड़ाय विषयगुड़िक रही गत सप्ताहर आय अर्थात ईस्टर संडे रो आय कबर पदारे आउ पड़िथिबा ऑफरिंग बा चांदादान 830 टंका पुनरुत्थान पर्वर पवित्र रविवार उपासनार चांदादान 21,293 टंका एवं दशमांश दान 11,501 टंका एही गत रविवार आय आमकर बॉक्स माध्यम आम कलेक्शन करथिलु आपण माने समस्ते ए दान उत्सर्ग करियछंती तो गत सप्ताह रविवार उपासनार सर्वमोट आय 32,794 टंका 32,794 टंका पुणी द्वितीय दिन उपासनार पुनरुत्थान पर्वर द्वितीय दिन उपासनार चांदादान 380 टंका प्रभु दानकारी मानकु दाता मानकु प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद करंतु दान ग्रहण करी तांकर भंडार को नित्य नित्य परिपूर्ण कर रखंतु आमेन। मंडली को पुनर्बार आम जणाई देवा पई चाहूछु आ गोटे एरिया रे आमकर ऑफरिंग बॉक्स रखाइला आ से एरिया को मु आपन को कहि दोछि इरिगेशन कॉलोनी जीवा बाट रास्ता अर्थात बेपारी आज्ञा को सामना रे आओ चांदा बॉक्स संग्रह निमंते रखा जाइछि बेपारी आज्ञा को सामना रे चांदा संग्रह निमंते ऑफरिंग बॉक्स रखा जाइछि आओ से अंचल विश्वासी विश्वासिनी भाई भूणी माने आओ सही बॉक्स रे नहीं आपण मानकर कृतज्ञतार दान चांदा दान कि दशमांश दान आपण माने उत्सर्ग करि परिबे आउ से बॉक्स रो दायित्व रे अछंती आमकर जीपी सेक्रेटरी मिस्टर बाबी जॉन स्मिथ आबे बाबी जॉन स्मिथ से दायित्व रे अछंती आपण माने से बॉक्स रे जाई आपण मानकर चांदा दान दशमांश कि अन्यान्य जो कृषि दान उत्सर्ग करिवार आपण मानकर अछि जाईकरी बॉक्स रे आपण माने उत्सर्ग करि परिबे धन्यवाद। आसतु आमने चांदादान संग्रह उद्देश्य ख्रीष्टियान मंडली गीत बहिर 88 नंबर गीत गाइबा 88 এই সময় আমার চাঁদা সংগ্রহ করা যাব যেমানে নিজ নিজ গৃহরে পরিবার সহিত আমার এই উপাসনার অংশী হয়ে অଛନ୍ତି সেমানে মধ্যে এই সময় দান উৎসর্গ করিপারিবে মো মুক্তিদাতা উকিল অটন্তি নিত্যজীবী মু তাহা প্রচার করুଥିବି। Oh
ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୃଦ୍ଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ସମର୍ପଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମର ଦୟା ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ପର୍ବକୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏକତ୍ରିତ କଲ। ଏହି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଜି ଉପାସନାର ଅଂଶୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ସମ୍ମାନିତ ସଦାନନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛନ୍ତି କେବଳ ବାକ୍ୟର ସମାନ ହୋଇ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳନା ଏବଂ ଚେତନା ଦିଅ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାଗୁଅଛୁ ତୁମଠାରୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ଷା ତୁମର ପରାକ୍ରମ ହସ୍ତତଳେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ଅଚଳ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଉଷାରାଣୀ ନାୟକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛନ୍ତି ତୁମର ପରାକ୍ରମ ହସ୍ତ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଠାରୁ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ତାକେ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତୁମର ସାକ୍ଷର କାରଣ ହୋଇପାରିବେ ତୁମର ଗୌରବର କାରଣ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜିର ପବିତ୍ର ଉପାସନାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ମୁଷ୍ଟିଦାନ ମାନତ ଦାନ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଦାନ କୃତଜ୍ଞ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଦାତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି ସେ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଉଜଳାଇ ଦିଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତୁମ ନିକଟରେ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତାହା ସବୁ ତୁମର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ